चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक नया चैप्टर कि उर्दू में पहला कारनामा किसने किया है और पहला कारनामा कौन सा है, यानी पहली किताब किसने लिखी है और पहला मुसन्निफ कौन है और पहला शायर कौन है, मसनवी निगार कौन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आज हम आपको इस पर बताएंगे। आइए आप अपना पेन और नोटबुक खोल लीजिएगा और इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों, ये GIC और LT और TGT के लिए बहुत अहम है और दीगर इम्तहानात के लिए भी सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है और मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि आप इस वीडियो में आखिर वक्त तक जुड़े रहिए। तो आइए, सबसे पहला है कि उर्दू के पहले शायर कौन हैं। उर्दू के पहले शायर यहाँ पर देखिए दिया है मसूद साद सलमान। ठीक है, नहीं ये दिया हुआ, लेकिन उर्दू गज़ल के यानी उर्दू के पहले शायर और उर्दू गज़ल गो वो हैं अमीर खुसरो। याद रखिएगा, आगे भी आएगा। उर्दू का पुराना नाम क्या है, तो हिंदी और रेख्ता, ये है इसका पुराना नाम कि उर्दू का इब्तदाई नाम कह लीजिए या पहला नाम कह लीजिए। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, कुली कुतुब शाह है। याद रखिएगा, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है और शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर है फ़ाइज़ दहलवी। ये भी हमें याद रखना है। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो है। उर्दू की पहली शायरा कौन सी है, तो लुत्फ़ुन्निसा हैं। उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा कौन है, तो लुत्फ़ुन्निसा हैं। याद रखिए, उर्दू का पहला अफसाना निगार यहाँ राशिदुल खैरी को दिया, लेकिन उर्दू का पहला अफसाना निगार जो बाकायदा है वो है प्रेमचंद। आइए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत सवाल आते हैं इस पर कि उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कौन है। रुबाई गो शायर मुल्ला वजही, जो कुतुब शाही अहद का शायर था, मुल्ला वजही। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और ख़दीजा को यहाँ दिया हुआ, लेकिन उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार प्रेमचंद हैं। देखिए आ गया, प्रेमचंद हैं। और उर्दू का पहला नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद हैं, जिनका पहला नावल है, यानी इनका और उर्दू का पहला नावल है मुरातुल उरूस। उर्दू की पहली नावल निगार ख़ातून हैं, रशीदुन्निसा हैं। और उर्दू का पहला अफसाना जो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। यही इम्तहान में आता है, राशिदुल खैरी का नहीं आता है, लेकिन उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना कौन सा है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। और उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है, तो वो प्रेमचंद हैं। तो उर्दू का पहला नावल है मुरातुल उरूस है। याद रखिएगा दोस्तों, मुरातुल उरूस है जो 1869 में शाये हुआ, यानी 1869 में। और अकबरी और असगरी इसके अहम किरदार हैं, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है, ये अफसाना जो है प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से शाये किया था, यानी कि नवाब राय के नाम से किताब पर लिखा हुआ है। और ये सोज़े वतन जो इनका पहला अफसानी मजमुआ है 1908, उसमें शामिल है। उर्दू का पहला मौरख कौन है, तो राम बाबू सक्सेना को दिया है। उर्दू की पहली नक्काद खातून है मुमताज़ शीरी हैं। और उर्दू का पहला कसीदा गो यानी कि वली दक्कनी हैं, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर। उर्दू का पहला बाकायदा गज़ल गो वली दक्कनी को कहा गया है। उर्दू का पहला मज़ाहिया शायर है जाफ़र जटली है। और उर्दू का पहला सानिया फ़रियाद अज़ीम है। और उर्दू का पहला ड्रामा निगार हैं अमानत लखनवी, लेकिन उर्दू का पहला ड्रामा निगार अमानत लखनवी नहीं है दोस्तों, बल्कि उर्दू का पहला ड्रामा निगार है वाजिद अली शाह और इनका पहला ड्रामा है राधा कन्हैया। आगे चलेगा, लेकिन उर्दू का
پہلا ڈرامہ یہاں دیا ہے اندر صبا۔ اگر امتحان میں آ جاتا ہے کہ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے تو رادھا کنہیا اور اندر صبا دیا جائے تو آپ رادھا کنہیا کو ٹک کریں گے، اگر رادھا کنہیا نہیں دیتے ہیں تو اندر صبا کو ہی ٹک کریں گے۔ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اردو کا پہلا سوانح نگار دوستو حالی ہیں، اردو کے پہلے سوانح نگار، ٹھیک ہے نہیں، پہلی سوانح نگار ہیں حالی، اور پہلا سوانح حیات پہ جو کتاب لکھی ہے حیات سعدی کے نام سے لکھی ہے، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، 1881 میں لکھی ہے حالی نے۔ اردو میں مضمون نگاری کے بانی سر سید احمد خان ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں انشائیہ نگار اور مضمون نگار سر سید احمد خان ہیں۔ اردو میں پہلی محرہ نظم لکھنے والے ہیں عبدالحلیم شرر ہیں، پہلی محرہ نظم ہے سمندر۔ اردو کی پہلی مثنوی ہے قدم راہ پدم راہ، اور اردو کے پہلے آزاد نظم نگار ہیں تصدق حسین خالد، ٹھیک ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرہنگ کے نام سے ہے، اردو کا پہلا سفر نامہ جو 30 مارچ 1837 کو لکھا گیا تھا، اور اس کے مصنف ہیں یعنی کہ پہلے سفر نامہ نگار ہیں یوسف خان کمبل پوش، یاد رکھیں۔ اردو کا پہلا رپورتاژ پودے کے عنوان سے لکھا گیا، اردو کے پہلے رپورتاژ نگار ہیں کرشن چندر ہیں، دوستو یاد رکھیے گا کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے پودے۔ اور اردو کی پہلی صحافتی خاتون ہیں محمدی بیگم، اردو کی پہلی افسانہ نگار خاتون ہیں عباسی بیگم۔ اردو کا پہلا اخبار ہے جامع جہاں نما، اردو کا پہلا انشائیہ نگار ہے سر سید احمد خان، یعنی کہ مضمون نگار ابھی آپ پڑھ چکے ہیں وہی ہیں سر سید احمد خان، انشائیہ کہہ لیے یا مضمون نگار کہہ لیجئے۔ پاکستان کے پہلے انشائیہ نگار ہیں ڈاکٹر وزیر آغا۔ اردو کا پہلا داستان نگار ہے ملا وجہی کی سبرس لکھی ہوئی ہے، پہلی تمثیلی داستان ہے جو سبرس ملا وجہی نے قطب شاہی دور میں لکھی تھی، یعنی اگر پوچھا جائے کہ کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی تو محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی، اور 1635 میں سبرس کو شائع کیا تھا۔ اردو کی پہلی داستان سبرس ہے، 1635 میں لکھی۔ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے، حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ اردو کا پہلا تنقید نگار حالی ہیں۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار یہاں پر دیا گیا ملا وجہی، یعنی کہ میرے خیال سے یہ غلط ہے، بلکہ اردو کا پہلا مرثیہ نگار ہیں اشرف بیابانی، اور 1503 میں انہوں نے لکھ دیا تھا مرثیہ۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے تو فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اردو کا پہلا خاکہ کون سا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اور یہ 1927 میں لکھا تھا فرحت اللہ بیگ نے۔ دیکھیں 51 میں آتا ہے، یہ ہم نے کچھ بڑھائے ہیں کہ اردو زبان میں اردو کا پہلا تذکرہ کس نے لکھا ہے اور کس نام سے لکھا ہے؟ تذکرہ گلشن ہند، یعنی اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تذکرہ گلشن ہند ہے، اور مرزا علی لطف اس کے مصنف ہیں، اور یہ تذکرہ فورٹ ولیم کالج میں لکھا گیا تھا گلکرسٹ کی فرمائش پر، یاد رکھیے گا دوستو۔ اردو زبان میں پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے۔ شمالی ہند کا پہلا شاعر فائز دہلوی ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راہ پدم راہ ہے۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر بالکل صحیح سودا ہیں۔ اردو کا پہلا باقاعدہ مرثیہ نگار اشرف بیابانی ہیں، یاد رکھیے گا اشرف بیابانی ہیں، اور 1503 میں انہوں نے لکھ دیا تھا۔ اردو ہجو گوئی کا موجد کون ہے تو یہ ہیں سودا۔ اردو کی پہلی نظم کون سی ہے تو چکی نامہ ہے۔ اردو کا پہلا نظم گو شاعر کون ہے تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، جو بہمنی دور کے شاعر تھے۔ جدید اردو شاعری کے موجد ہیں حالی اور آزاد، جنہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی تھی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار واجد علی شاہ ہیں، خانیت شاہ ہیں واجد علی شاہ، ٹھیک ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے رادھا کنہیا، 1842 میں لکھا، جبکہ امانت لکھنوی نے
इंद्र सभा जो लिखा था वो 1854 में लिखा था, यानी कि ठीक 12 साल बाद। तो इसलिए जब 12 साल पहले राधा कन्हैया लिख गया था, उर्दू का पहला ड्रामा जो राधा कन्हैया है और जिसके ड्रामा निगार हैं वाजिद अली शाह। उर्दू का पहला खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी 1927 में लिख दिया था। और उर्दू इंशाइया के इब्तदाई नक़ूश हमें नेरंग ख़याल में मिलते हैं। किस तसनीफ़ में मिलते हैं? नेरंग ख़याल में मिलते हैं। और ये तसनीफ़ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। उर्दू खतूत का पहला मजमुआ ऊद हिंदी है जो 17 अक्टूबर 1868 को शाये हुआ था और इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है? काला पानी है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, क्योंकि काला पानी उर्दू की पहली खुद नविश्त है। यानी जाफ़र थानेसरी और अब्दुल गफ़ूर निसाक की खुद नविश्तों को उर्दू की अव्वलीन खुद नविश्त सवाने उमरियों में शुमार किया जाता है। वहाजुद्दीन अलवी ने तो जाफ़र थानेसरी की तसनीफ़ तवारीख़ अजीब काला पानी जो 1302 हिजरी को पहली बार खुद नविश्त करार दिया है, लेकिन डॉक्टर मज़हर मेहदी ने अब्दुल गफ़ूर निसाक की खुद नविश्त सवाने उमरी जो 1886 में शाये हुई थी को अव्वलियत का शर्फ बख्शा है। तो याद रखिएगा, काला पानी जो है ये उर्दू की पहली खुद नविश्त है और जिसके मुसन्निफ़ हैं जाफ़र थानेसरी। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर था उर्दू अदब की अव्वलियत। इसमें आपको बड़े बड़े अहम हमने सवालात आपको बता दिए हैं। अगर कुछ छूट भी गए हों तो इंशाअल्लाह अगली बार हम आपको फिर पढ़ाएंगे। इसके साथ ही अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।